I've done share. Oh, that's a moody. Yeah. I cut to go. I cut to go finish. Yeah, now we are in the clean up. The need you chicken and bishop walk. Iba anyị nọ na Ngeniji ụmụ youth ọnụ Ngeniji Youth Association bụ ibe chịrị ka ha dozie Ngeniji waji ngene mmiri a na-ekuri ma mgbe gboo mmiri na-eji oyi eze nwaanyị a na-abịa ekuta mmiri na-eye oiwego na-aga awụ eji adụ oyi onye eji na-adụrụ ka gọpụta na ọwa akwọta mmiri Ngeniji as far as na oji na ọ gbara Ngeniji kwute ekwochie n'isi na weta owe ibe a bụ ụmụ ọnụ Ngeniji Youth Association bụ ibe shi ka ha debe mmiri ha ọcha dozie ya ka o ji adịrị ma mgbe gboo ine ya ịbụ na ọ bụ ibe anyị were ebe anụ a bụ 4 men wepụtara onwe ha n'ọnụ Ngeniji chịrị ka ha debe Ngeniji ọnụ Ngeniji dị n'agbata obi ha ọcha na-eye ha erugo n'ọgba Ngeniji ibe a na-emezi naanị bụ mkpocha na nzacha na-eke ha si edozie everywhere dị neat mana ihe bụ purpose ya ji wee na-eme vidio abụghị ibe ọzọ na ịwa mụ bụ Ngozi Bejonuke na anyị wee n'idigo ndị a na-abịa emela anyị agbara anyị egara Ngeniji ọzọ anyị n'idikwa gị maka onye ọbụla anyị fụkwara na Ngeniji abara gbeg ibe ọbụla nkwa anyị kwadekwa ya tedo onye gịọrọ igbe ga-egebi yaba maọbụ udokwu biko na Ngeniji a ya kpotago ka ọ dụfu na mbụ bifo anyị wabụ ndị ọnụ Ngeniji edoziwo Ngeniji a Ngeniji ka unu na-ekiri ibe a ma enu Ngeniji na-ekwen ka a na-edozi ya na-azacha na-ekpocha ife niile biko o nwekwara ihe unu ga-emerụ ndụ doziri ọnụ Ngeniji maka na ọ dịkwa gị izu ivu eja mmiri a ọ na-ayịkwa n'ufu gọbọgọbọ o dị edugu nji ihe edu nke a ga-achị na-eduru nji ibe a bụ youth ndị ọnụ Ngeniji ụmụ egwu anyị chepụtara n'ọnụ Ngeniji ibe wepụtara onwe ha mmadụ enọ wepụta onwe ha shi na ha ekere Ngeniji a na-ekuri ma mgbe gboo ka ebidokwa kwuwe biko nụ na ọ bụkwara ibe unu ga-eye ha ibe ọbụla ji unu n'obi unu ga-eye ha unu eye ha na ụmụ egwu a na-enọ ibe wepụtara onwe ha na-arụ ibe everywhere dị neat na Ngeniji lekwanụ nke a bụ isi Ngeniji ọ dị very neat asụrụ everywhere ọdụ ọcha na-eye asụkekara everywhere ka eji sụkeka ya bido kwawazie dị mmiri a na-asa everywhere gba ntụmanụ niile ha na ọrụ na-asakasịa biko ihe ọbụla ji unu n'obi na-emerụ ha na youth wepụtara onwe ha ka ha debe Ngeniji ọcha unu enyekwa aka tụsara platfọm Oruku group mmadụ abịazina gba egya na Ngeniji a mmadụ abịazina tụgba ife mbebi maọbụ ibe mkpọ maọbụ ibe ọbụla na onye chọrọ ịgọ Ngeniji ebe gọọ ya na mgbe gboo mgbe unu marụ Ngeniji unu bụ Oruku na-ada akwashi bebi maọbụ akwashi mkpokoro maọbụ mkpọ na Ngeniji biko na ọkwa ife mụ a na-arịọgodo unu kịta Ngeniji ka anyị nọ ọya ka m chọrọ ka m ngwa unu ka m mee ka unu mara everywhere dị neat na Ngeniji ndị ọnụ Ngeniji Youth Association na-edebe Ngeniji ọcha iru m a ga-agba na vidio iru mgba na vidio ka a gbakwado ngwanụ sendizie na iji udu